Dinino himbotokim mane yakula o jaga chikon sakai koklam salainani bagai जों kutum laijak o kutum lai mane sini o pandane panda tang hambai janogo tine sabit ano simna tomakarik ne candidate hisabe saklai rimane yakula जों kaisa misil khaika misil ni bisingthai ang amono sanamusungo je o simna tomakarik je 2026 एडिसि टिटि एडिसि नि जे संमारिं दङ o jaga ang CPIM ni khoroksa candidate hisabe ano nirbachito khaika norab jodi ano simna tomakarik elakani bororok ano tai party na hamjage akoy vote riwe akoy kuplai khai rohar kai oi elakani sikla rokni oi elakani shikkani oi elakani saisthoni tongkosang bayapsari khari tonnani bagai je nokbar sipsari na nangmane aboni bagai जों पार्टीगतभाবে এবং प्रशासनगतভাবে চিনিও সিমনা তামাকারিনা তংকসাংখাই जों তন্নানি বাগै जोंना बुट दिदिहनै जों जनगणनि थाने जों कबगो जों नुखा थानाय बिगत 5 বছর सिगां बामफ्रन्ट सरकार क्षमता तंफ्रो जनगणनि बागै जेबाबे सामुं तांमाने आ सामुं जों aboni फल मानजाक kaham kam tangiakoy kaham borok ni bagai जों tangmangkha chino jaga chino elakaro কোনো পুলাই টক লাই kirei একদম নির্বাচন হংকাই ইলেকশন হংকাই নিনে উৎসব আহাইকে जों ভোট দিমানো তাবো কামরক আস্তে আস্তে কমাই তখা এবং বড়রকনি সামুং হুমুং বন্ধই তখা অবন দেশা পুনরায় কিফিলি টুনানি বাগৈ বামফ্রন্টনি প্রার্থীরক যদি কপ্লাই ইনখাই বড়রকনি সামুং সিকলা সিকলি রংনি সামুং চাকরিনি ব্যবস্থা যেভাবে স্কুল বন্ধই তংখা খরাং তিসা জায়গা যেভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হামিয়াঙ্গই তখা অমরংনো থাংসারি টুনানি বাগৈ जों जोंनि पार्टी এবং প্রশাসন जों যদি থাংমাंखाय প্রশাসনগতভাবে जों এলাকারনো তেব কাহামকাইনাनै তংকসাং তংদিনাय এবং গণতন্ত্রনো जों পুনরুদ্ধার খাইতানে जोंनि লড়াই সংগ্রাম जिनम थाख्लाया सभा थाख्लाया तंनाय आसे कक सावयाखैनो आने संक्षिप्त आलोचना आंगरन पारिखा जतनन हामबाय जतनना खुलुम